ये फरमाइए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है, और इस कशीदगी के पीछे आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मसला कश्मीर है या फिर खित्ते के अंदर कोई और गेम चल रही है कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, उस तरक्की को रोका जाए? देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि खुद जो आरएसएस का एजेंडा था, जो 1940 से लेके 1973 तक उनके दो बड़े राइटर जो लिखते थे, एक तो सावरकर और एक गोलवाकर जो था, ये दोनों ने एक कहा था कि ये जो नेशन स्टेट्स का तस्वर है, जिसमें यह है कि ये एक बरसगीर पाको हिंद है और इसमें जो लोग भी यहाँ रहते हैं वो एक कौम है, ये गलत है जो नेहरू और गांधी पेश करते हैं। और असल मतलब यह है कि ये एक देवताओं की सरजमीन है जहाँ सिर्फ हिंदू रहना चाहिए, और उन्होंने राष्ट्रीय राज का तस्वर दिया था, राष्ट्रीय सभा का तस्वर दिया था। उसके मुताबिक वो चाहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इसको सही तरह ड्राफ्ट नहीं हो सका, इसको रीड्राफ्ट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन रीड्राफ्ट करने के लिए तीन चीजें चाहिए। राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो उनको मिल जाएगी क्योंकि जाहिर बात है अभी जो होंगे तो उसमें उनकी स्टेट्स हैं वो उनके साथ हैं, 29 में से 22। 50% स्टेट्स का हाथ साथ रहती है, वो ऑलरेडी उनके पास है। तो ये जो इलेक्शंस होने हैं इसमें उनको लोकसभा में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। इसके लिए हमने 1 साल 1.5 साल पहले भी कहा था कि मोदी जंग लड़ेगा और एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान फीलिंग की बुनियाद पर लड़ेगा ताकि 2/3 मेजॉरिटी लेके कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट कर ले। ये पहले दफा ऐसा हो रहा है किसी पार्टी को इस तरह की अक्सरियत मिल रही है जो हिंदुत्व वाली, और इस जंग की बुनियाद के ऊपर वो चाहेंगे कि यहाँ पर हिंदू सिर्फ नेशनलिटी दे सके और कोई ना ले। जो मुसलमान रहेगा, जो ईसाई रहना चाहेगा, उसको कौमी वतन नहीं दे, वतन कौमियत नहीं देंगे। इसका एक तजर्बा उन्होंने रोहिंग्या के साथ करके देखी है। 40-50 लाख लोग हैं, उनकी कोई नेशनलिटी नहीं, दुनिया में कोई मुल्क उनकी नेशनलिटी देने को तैयार नहीं, तो फिर रहे हैं कभी इधर से इधर, इधर से उधर। इसी तरह वो 22 स्टेट्स को मुसलमानों के साथ भी करना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने जंग को आगाज किया था। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसके अंदर यह है कि अगर ये जंग रहती है और खित्ता बदमन होता है तो सीपैक नहीं चल पाता, तो उसके लिए एक थोड़ी बहुत जंग जो है वो जरूरी है और वो चाहते हैं, जिसको भी चाइना भी इन्वॉल्व हो गया तो और मसला होगा। तीसरी जो वजह है वजह ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग जो है वो पहले यहाँ लड़ी जाएगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट मौजूद है और पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत होने के साथ न्यूक्लियर रियासत भी है, तो कल को जब इजराइल जो है वो हेजेमोनिक सूरत हाल के अंदर अपने उस पुराने उस एजेंडे पे आएगा जो वर्ल्ड स्टेट का एजेंडा है, तो फिर उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि पाकिस्तान को कैसे टैकल किया जाए। तो उससे पहले वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक वीक स्टेट के तौर पर बिल्ड कर दिया जाए। इसीलिए ये जंग जो शुरू हुई है मुझे नहीं लगता कि ये रोकेगी। मुझे अब थोड़ी सी खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा रुक जाएगी, शुरू हो जाएगी, ये अब चलती रहेगी। सर इसमें 2-3 और बातें भी हैं। एक बात तो जैसे कि आप भी उस पर बात करते रहते हैं गज़वा हिंद के हवाले से, वो भी साथ एक बात की जाती है कि शायद ये उस तरफ भी एक जाने की वो बात हो। दूसरा सर ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से सी पैक बढ़ रहा है, खित्ते के अंदर नए ब्लॉक्स बन गए हैं, एक तरफ चीन, रशिया, पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अमेरिका है और बाकी लोग हैं, और अमेरिका नहीं चाहता कि किसी तरह से वो अफगानिस्तान से निकल जाए क्योंकि उन्होंने चीन पर भी नज़र रखनी है। फिर ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो है, ये बाकी यूरोपियन ताकतें जो हैं, वो इंडिया के कंधे पर बंदूक रखकर पाकिस्तान को वार करना चाहती हैं, उसके ज़रिए से चीन या रशिया को नीचा दिखाना चाहती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर मैं बहुत दफा उस पर गुफ्तगू कर चुका हूँ। पहले बात है कि इंडिया खुद नहीं चाहता है ये बराबर हो, इंडिया की अपनी जो नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स की मजबूरी भी आ गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीजें मिल गई है ना आपस में। दूसरी बात यह है कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा आइडियल मौका ये है कि इस वक्त इंडिया समझता है कि अगर मैंने इस वक्त ना किया तो अफगानिस्तान में जो स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हो रहा है, वह तालिबान जो आ रहे हैं, इससे होगा ये कि इंडिया बिल्कुल खत्ते से आउट हो जाएगा और किसी तौर पर भी वो आगे जाके किसी का अपना रोल प्ले नहीं कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये भी है कि इंडियन इकोनॉमी खुद यूरोप के लिए थ्रेट है और वो चाहते हैं कि इंडिया की वॉर में एंटर होगा तो उसकी इकोनॉमी जो है वो डिरेल करेगी, और जिस तरह चाइना और इंडिया की दोनों इकोनॉमीज हैं ये फ्लोरिश कर सकेगी तो यूरोप और अफ्रीका सर्वाइव करेगा। ये एक बुनियादी वजह इसमें ये है। दूसरा मफाद इसराइल का है। आपका इसराइल के कल के परसों के अखबार पढ़े ना, हैरेट्स पढ़े और यरूशलेम पोस्ट पढ़े, वो कहते ये हैं कि ये वॉर जो है ये बहुत की वॉर यहाँ लड़ी जा रही है और वो कहते हैं कि अगर यहाँ अगर हमने वॉर पे काबू ना पाया, हमने पाकिस्तान को
ختم نہ کیا تو پاکستان جو ہے اگر ذرا سا بھی اس کے حالات بہتر ہوئے تو مڈل ایسٹ میں وہ ٹرانسپورٹ کرے گا مجاہدین کو اور وہ یہاں آ کے لڑائی لڑیں گے. تو وہ تو اسرائیل بھی اس کے ساتھ ہے, اس طرح امریکہ بھی اس ساری صورتحال کے ساتھ ہے. اور ابھی ذرا سا حالات تھوڑے سے رکے ہیں, لیکن رکے بھی صبح سے ان کی بارڈر پر فائرنگ جاری ہے اور وہ اس کو کیش آگے بھی لے کے جائے. جی سر, اس میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسرائیل والے تو چاہتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کا خاتمہ ہو جائے, لیکن دوسری طرف سے پاکستان کے سابق جنرل جو تھے مشرف, وہ کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. بہت سے اندر کے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے بھارت کے مقابلے میں. تو کیا یہود و نصارہ مسلمانوں کی یا پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہود و نصارہ سے زیادہ جو چیز اللہ نے جو آیت کی ہے نا والی جو آیت ہے تو وہ اس میں اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو اشد الناس والی سب سے زیادہ تمہارے ساتھ دشمن وہ ہوں گے جو یہودی ہوں گے اور یا خلا شرک کرنے والے. تو اصل مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو کپ جوڑ انڈیا اور اسرائیل کا ہے وہ آپ کا بھی نہیں ہے, قبول نہیں کرے گا اس طور پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل کے ساتھ آپ مل جائیں گے تو اسرائیل آپ کو قبول ہے, ٹرکی کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, کیا کر لیا کو قبول کر لیا اس نے. اس اچھی کے تعلقات تھے, بہت زبردست تعلقات تھے اس کے ساتھ, کیا کر لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو یمن کا معاملے کے اندر سعودی عرب کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک ہوئے, کیا اس نے یمن کے معاملے میں سعودی عرب کو سپورٹ کیا؟ نہیں کیا نا. مسئلہ سارا یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بنیادی طور پر اپنے اس عقائد کے اوپر بہت فرم ہے. اور آپ خود سوچیں نا, پوری دنیا کے یہودی اپنی آرام چھوڑ کے, اپنی عقائد چھوڑ کے, اپنا کاروبار چھوڑ کے, اپنی خوبصورت زندگی, بڑے بڑے شہر پیرس چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے, برلن چھوڑ کے, وہ جا کے وہاں پر ریگستان میں جا کے بیٹھے ہوئے. وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا وہاں کو ترقی کرنی ہے انہوں نے؟ کیا وہاں کو کوئی کھاد اگتی ہے, کوئی زمین میں ہل زیادہ اچھا چلایا جاتا ہے, یا وہاں کو ٹیکنالوجی ہے؟ وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں بھائی. انہوں نے ریاست بنانی ہے وہاں پر, ایک عالمی ریاست, اور کہتے ہیں ان کا مسایہ وہیں آئے گا, وہیں آ کے ان کو بات کرے گا اور وہیں ان کو عالمی حکومت قائم کرے گا. اس کے لیے انہوں نے لگے ہوئے ہیں. جی تو سر, اس میں آپ کیا تجاویز دیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کسی طور پر بھی ایک قسم کی جسے کہتے ہیں خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ یمن ہو سکے, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہیں انہوں نے اس وقت جو ہے وہ آنا ہی آنا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو ان حدیث سے علیحدہ کر کے آپ سوچیں گے, اور آپ تو یقیناً آپ فارن پالیسی بھی خراب ہو جائے گی. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کو پالیسی بنانی چاہیے, ایک ایسا ریلیشن شپ, ایسی فارن پالیسی بنانی چاہیے, ایسے تعلقات استوار کرنے چاہیے کہ جو اپنا فارن پالیسی جو ہے جو انڈیا سینٹرڈ ہونی چاہیے, کیونکہ انڈیا سے آپ کی لڑائی ہونی ہے. یہ بات ہے. جیسے عربوں کو بھی اینٹی اسرائیل پالیسی بنائی ہوئی تھی, اب خراب کر رہے ہیں اور خراب ہوں گے. جب سے عربوں نے اسرائیل سے تعلقات استوار کیے ہیں انسانوں کی طرح کے ڈھنگ سے, کوئی ان کا ملک امن میں نہیں ہے. نہ شام امن میں ہے, نہ عراق امن میں ہے, نہ مصر امن میں ہے, نہ اردن امن میں ہے, نہ لیبیا امن میں ہے. جب سے انہوں نے جب تک اسرائیل کے خلاف تھے, عراق میں صدام حسین بیٹھا تھا بڑے اسٹرانگ تھے, وہاں اسد بیٹھا ہوا اسٹرانگ تھے, وہاں ناصر بیٹھا ہوا اسٹرانگ تھے, یہاں فیصل بیٹھا ہوا اسٹرانگ تھے. جب سے انہوں نے دوستی شروع کی ان کی تباہی بربادی کا ذمہ شروع ہو گئے.